hoy, ¿cómo podemos crecer en la fe? ¿Cómo podemos crecer en la fe? Nosotros tenemos que crecer en la fe. ¿Para qué nosotros necesitamos fe? Solo para poder llegar algún día a los cielos. Algo pequeño, ¿verdad? Es algo pequeño. Solo para no llegar al infierno, sino a los cielos. Algo pequeño, muy pequeño. Para poder entrar por la eternidad a la presencia de nuestro Padre. Y nuestra fe va a poder sobrepasar todos los ataques del enemigo, de Satanás. Está escrito en Primera de Pedro, capítulo 5, no tenemos que ir hasta allá. Que Satanás es un león rugiente que está alrededor de nosotros y está buscando a quién devorar. Y nosotros estamos llamados a permanecer contra él en fe. Nosotros estamos necesitados de fe. Y la guerra espiritual se está aumentando cada día. Está escrito en Juan, en las revelaciones, que el tiempo está cerca y Satanás está enojado. Y nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, toda la violencia que se está aumentando y todo lo que está ocurriendo. Satanás está enojado. Y él quiere intentar hacer caer a muchos, al que se pueda llevar. Pero nosotros tenemos que vencer, porque Jesús ya venció. Y nuestra fe es que nosotros tendremos victoria, y eso está en Juan capítulo 5. Que nuestra fe es lo que va a poder vencer. Y esta fe tiene que crecer y fortalecerse. Como ya lo veremos a continuación, la fe viene por el oír. Y una de las formas por las cuales ella llega, es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Pero la fe viene por el oír. Así que Satanás va a intentar robarnos esa bendición de escuchar. ¿Cómo, por ejemplo, puede hacerlo? Por ejemplo, si nosotros ahora estamos hablando unos con otros en la reunión. Si nosotros estamos en el lobby y empezamos a hablar dos madres. O si nosotros estamos concentrados con otra cosa, con el bebé. O nuestros pensamientos están en otro lado, también puede ser. Y entonces Él nos está robando en este momento la palabra. Así que yo los quiero animar a escuchar, a atender. No solo a escuchar, a atender. A atender. Y después también hacer. Este mensaje es el número 3 en esta serie de mensajes. En el primer mensaje, yo simplemente voy a recordar un poco lo que vimos en el primer mensaje. Vimos que cada uno de nosotros recibimos una información diferente de fe del Señor. Y también cuando nosotros estamos en el camino de la fe, nuestra fe debe de aumentarse cuando nosotros somos jóvenes o más viejos. Así que la forma el nivel comienza a cambiar. Y vimos que unos tienen poder de dones espirituales y estamos llamados a utilizar lo que hemos recibido. Y quien es fiel en lo poco que ha recibido, él va a recibir más. Y el que no utilice va a ser tirado a la oscuridad eterna. Entonces esto no es una cosa de hacer o no, sino que esto es una cuestión de vida o muerte.
Nosotros queremos escuchar y queremos llegar al reino de los cielos. וראינו שלאמונה, גם אם היא קטנה כגרגיר חרדל, יש לה פוטנציאל עצום. Y vimos que la fe, así sea tan pequeña como una semilla de mostaza, puede ser muy fuerte, puede ser grande. הכוח, האנרגיה שיש בתוך האטום הוא כל כך קטן, אבל כשמפוצצים אותו, האנרגיה שמשתחררת היא קטלנית. La fuerza que hay en un átomo atómico es muy pequeño, pero luego que estalla puede revelar o puede sacar mucha energía. יש לך אמונה כגרגיר Así, חרדל, תוכל להזיז את ההר. por eso Jesús lo dice, que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes decirle a esta montaña que se mueva. האמונה הזאת באה מאת אלוהים. Y esta fe viene de Dios. אנחנו לומדים במסרים האלה איך אפשר לקבל עוד. Nosotros aprendemos en estos mensajes cómo podemos recibir más, להיות נאמנים במה שכבר קיבלנו. cómo podemos ser fieles en lo que ya hemos recibido. זה היה השיעור הראשון. Eso fue el primer mensaje. ואז ראינו את השיעור השני. Y vimos el segundo mensaje. הראשון היה ב10 לדצמבר, El primer mensaje fue el 10 de diciembre, השני היה ב17. el segundo fue el 17 de diciembre, קראנו מלוקאס פרק 17, לא צריך לפנות לשם. y leímos en Lucas capítulo 17, from the book of Luke, chapter 17. פסוקים 5 עד 10. desde el 5 hasta el 10, התלמידים ביקשו מהאדון, תוסיף לנו אמונה. que los apóstoles pidieron a Jesús, danos más fe. הוא נותן להם משל, Y Él les da, es una parábola או דוגמה של עבד שהולך ועובד בשדה. sobre un siervo que se va a trabajar en el campo. כל היום, בערב שהוא חוזר הביתה, Y después que él trabajó todo el día, cuando él vuelve a su casa, הוא צריך להמשיך ולשרת את האדון ולהכין לו אוכל. él debe de continuar y debe de servir a su Señor y prepararle trabajo, prepararle comida, y él no está esperando que le den las gracias. להיות כמו העבד הזה. Y nosotros debemos de ser como este obrero. ¿Por qué? למה זה מוסיף לנו אמונה? ¿Por qué esto nos puede añadir más fe? של ישוע, השאלה שלהם תוסיף לנו אמונה. Esta fue la respuesta de Jesús a la pregunta de los apóstoles cuando le preguntó que les añada fe. ככה, לפני אדוננו, Debido a que cuando nosotros nos comportamos así con nuestro Padre, ישוע הוא אדון בחיים שלנו. cuando Jesús es nuestro Señor en nuestras vidas, הרצון של החיים שלנו זה למלא את רצונו. la voluntad de nuestras vidas es hacer la voluntad del Señor. מה שלנו, O Jesús es nuestro ejemplo. ליד שכם בשומרון, Cuando Él se encontraba en Samaria יושב בבאר, מדבר עם האישה שם. y Él estaba en el pozo de agua y empezó a hablar con esta samaritana, התלמידים מביאים לו אוכל, הוא אומר, הרצון שלי, האוכל שלי זה לעשות את רצון אבי שבשמיים. y cuando sus apóstoles le traen comida, Él dice, mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es lo que yo quiero. Esto es la primera cosa. כשככה החיים שלנו, Cuando así nuestra vida, זה אומר שהאמונה שלנו פועלת. quiere decir que nuestra fe está viva, está actuando. שיש לנו אמונה חיה. Eso quiere decir que tenemos una fe מה viva. שחי, גודל. Y lo que está vivo, crece. צמח שהוא חי, הוא גודל. Una planta que está viva, crece. אם האמונה שלנו חיה, ואנחנו מיישמים אותה, היא תגדל. Si nuestra fe está viva y crece, ואם אנחנו עושים את זה לכבוד אלוהים, va a crecer. Y si nosotros lo hacemos para Dios לא מצפים תודה מאנשים. y no estamos esperando que las personas nos den las gracias, שאנחנו בונים את הבית שלנו על הסלע, esto quiere decir que nosotros estamos construyendo nuestra casa sobre la roca, sobre Jesús. ואם יבוא הסערה, Y si, או הסופה, או y, השיטפון, y si viniese la tormenta ויפגעו בבית שלנו, y golpees contra nuestra casa שלנו, o nuestra vida העליבו אותנו, השפילו אותנו, o nos humillen לא יודע מה, o no importa qué pase, אנחנו עדיין ממשיכים לעבוד. nosotros aún vamos a permanecer, vamos a continuar hacia adelante. אנחנו נמשיך לפתח את הדבר הזה. Nosotros vamos a continuar desarrollando esto. ראינו גם עוד במסר השני את הקשר בין אמונה לסמכות Nosotros también vimos en el segundo mensaje la conexión entre la autoridad גבוהה. y el poder. הדוגמה הייתה של הקצין הרומי, El ejemplo fue sobre el oficial romano, ירפא את הנער שלו, That asked the Lord to heal his servant boy. אבל הוא אומר, אל תבוא אליי הביתה, לא צריך. pero él le dice, no, no vengas a casa, no vengas a casa. אני לא ראוי. Yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. ואז הוא נותן את המפתח לסמכות.
Y entonces él le da la clave para la autoridad. Y le dice, yo soy un hombre que está bajo la autoridad. Y yo tengo también gente bajo mi mando. Y yo les puedo dar a ellos todo tipo de cosas y ellos tienen que hacerlo. Cuando nosotros estamos bajo el mandato de Dios, entonces lo que es la fe o la autoridad puede mover una montaña. Y esto nos recuerda, por ejemplo, en Santiago, capítulo 4, que debemos de someternos a Dios y así podremos vencer a Satanás. Y este es el principio. Este es el principio que nosotros estamos ya aplicando autoridad en la fe. Así que estos dos mensajes, el primero y el segundo, nos llevan a la misma conclusión, que nosotros debemos de utilizar lo que hemos recibido. Debemos de servir con fe, con fidelidad, con valentía, con humildad, con diligencia. Y Dios nos dará más. Porque quien es fiel en lo poco va a recibir más. Pero nosotros queremos ver otra manera en la cual nuestra fe puede crecer. Y esto aparece en Romanos capítulo 10, Romanos 10. Romanos capítulo 10. Y yo voy a leer desde el versículo 11. De hecho, es desde el 12 hasta el 17. Así que voy a leer la 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene. Estas son las noticias. Tal vez tú estás aquí sentado y dices, mi fe es muy débil. Sí, yo quiero creer, pero tengo debilidad. Así que Dios nos da aquí una herramienta cómo nuestra fe puede crecer. Dentro del oír la palabra de Dios. Y Satanás va a hacer todo para que nosotros no escuchemos la palabra de Dios. Él va a utilizar la media, el internet, el fútbol, o los problemas, o las enfermedades, o la presión social, presión económica. Y también puede ser la música, las noticias, todo tipo de cosas. Cuando nosotros estamos con los amigos y comenzamos a hablar de mujeres, de hombres, y bla, 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 bla. Y eso no está bien. Nosotros necesitamos crecer en la palabra de Dios. Crecer en la fe por medio de la palabra de Dios. Y tenemos un ejemplo del eunuco etíope. Y esto está en Hechos, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles. La historia comienza desde el versículo 26. Y vamos a leer el versículo 26. Hechos de los Apóstoles 8, desde el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y nosotros conocemos lo que acontece de que él va por el desierto. Y él ve allá un eunuco, un etíope, que viene en una carroza,
עזה, דרך מישור החוף, אבי אמרי זה נקרא, לסיני ולמצרים. Y él iba en camino de Jerusalén a Gaza, toda esa parte hasta Egipto, Egypt, and then further down. כן, עד אתיופיה. דרך hasta ארוכה. Etiopía. Él iba para Etiopía. A very long route. כן, אז הוא הולך בדרך שבאותם ימים לא השתמשו בה. Entonces él iba por un camino que en esos mismos días no se utilizaba. אבל פיליפוס מודרך מאלוהים בצורה Pero ברורה. Felipe estaba dirigido por Dios de una manera muy כשהוא פוגש את clara. ההכרה הזאת, הסריס האתיופי הזה קורא בספר ישעיהו. Y cuando él se encuentra con el etíope, y esto está en el libro de Isaías, רוח אלוהים מדריכה אותו לקרוא את ישעיהו נ"ג, 53. y el Espíritu Santo lo llama a leer Isaías capítulo 53. בדיוק בזמן שפיליפוס מגיע לשם. Y es justamente cuando Felipe estaba llegando en ese allá. איך אלוהים פועל, התזמון של O sea, אלוהים המדויק. Fue una cosa exacta como Dios trabajó en ese momento. אבל הוא לא מבין את מה שהוא קורא. Pero él no entiende lo que él leía. ופיליפוס מסביר לו, Y Felipe le explica ומבשר לו את ישוע, y le comienza a hablar de Jesús, Visualizing, tells them about Yeshua. נצלב, מת, נשפט, נצלב. que él fue crucificado, muerto y sepultado y que se levantó de los muertos. ואז אנחנו קוראים עכשיו את הפסוק הבא. Y nosotros leemos el siguiente versículo Verse 37. en el דרך אגב, בתרגומים החדשים 37. אין לכם פסוק 30. Y en las nuevas traducciones no existe el 37. כן, יש לכם 36, ואז זה קופץ ל-38. Tienen el versículo 36 y entonces esto pasa al 38 en las nuevas traducciones. Pero אקריא לכם את מה שחסר לכם. pero yo les voy a leer lo que les falta. פסוק 37. Versículo אני 37. אתחיל מ-36. Yo voy a leer desde el 36. בגלל שאתם כל כך טובים, אני אתחיל מ-35. Yo voy a leer desde el 35, ya que ustedes son muy buenos. ויפתח פיליפוס את פיו, ויחל מן הכתוב הזה, ויבשר אותו את ישוע. ויהי בעוברם בדרך, ויבואו אל מקום מים, ויאמר הסריס, הנה מים, מה ימנעני מהתאבל? עכשיו 37. ויאמר פיליפוס, אם מאמין אתה בכל לבבך, מותר לך. ויען ויאמר, אני מאמין כי ישוע המשיח בן האלוהים הוא. Entonces Felipe, abriendo su boca, ויצב להאמין את המרכבה, וירדו שניהם אל תוך המים, פיליפוס והסריס, ויטבל אותו. entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. The chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. אז אתם רואים, הוא שמע את דבר אדוני, Entonces ustedes ven que él escuchó la palabra de Dios, Heard the word of God. אבל זה לא היה מספיק. pero esto no fue מה suficiente. היה צריך עוד? ¿Qué le faltaba? צריך את רוח הקודש, Faltaba el Espíritu Santo por medio de Felipe, Necessary through Philip. שמסביר לו מה שהוא קורא. que le explica lo que él estaba leyendo. אנחנו נראה בהמשך שאנחנו זקוקים לרוח הקודש. דבר אדוני, Y nosotros veremos a continuación que nosotros estamos necesitados del Espíritu Santo, claro, de la palabra de Dios, pero también del Espíritu Santo. Alongside with the Holy Spirit. מאוד חשוב, שניהם Es muy importante, estas dos cosas deben de ir juntas, דבר אדוני ורוח הקודש. la palabra de Dios y el Espíritu Santo. בלי רוח הקודש לא נבין את דבר אדוני. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a entender la palabra de Dios. הוא המורה של דבר אדוני. Él es el maestro de la palabra de Dios. אז פה הוא מסביר לו, פיליפוס מסביר לו, Entonces Felipe le explica, פיליפוס נמצא ממש מלא ברוח אלוהים. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. בפסוק 39 כתוב שרוח אלוהים בכלל לקחה אותו, העיפה אותו. Y dice el versículo 39 que el Espíritu Santo lo arrebató. הטס הראשון בהיסטוריה. Este fue el primer rapto de la historia. First, we read how the Holy Spirit actually lifts him up in the air. He was the first airlifted evangelist in history. כן, והוא הגיע לאשדוד. Y él llegó hasta Ashdod. אבל הוא שמע ואז הוא Pero- מקבל את האמונה. Pero él escuchó y entonces él recibe la fe. הוא שמע את דבר אדוני עם הסבר של רוח הקודש. Él escuchó la palabra de Dios con la explicación del Espíritu Santo y entonces él cree. אז אמונה יכולה לבוא Entonces la fe puede venir לא רק כדי
להושיע אותנו, no solo para salvarnos, אבל גם כדי שנגדל, sino que también para que nosotros podamos crecer en fe, להמשיך לגדול לכל אורך החיים שלנו. seguir creciendo durante nuestras vidas. ולכן זה לא מספיק שאנחנו יושבים פה ואומר, אני כבר מאמין בישוע. Y por tanto no es suficiente que nosotros estemos aquí sentados y digamos, yo creo en Jesús. Esto es bueno y es importante, pero nosotros queremos continuar hacia adelante, crecer. דבר אדוני פועל בליבנו רק, כמו שכבר אמרתי, שהוא כלי ביד של רוח הקודש. La palabra de Dios actúa en nosotros, en nuestros corazones, solo cuando está dirigido por Dios, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? תפתחו בשנייה לטימותיוס, Abran en 2 de Timoteo, פרק 3, פרק capítulo 3, פסוקים 16 ו-17. versículos 16 y 17. שנייה לטימותיוס, 2 de Timoteo, 16 ו-17. 2 Timothy, chapter 3, capítulo 3, versículos 16 al 17. ברוח אלוהים, גם הועיל להורות ולהוכיח, 2 Timoteo 16, perdón, למען אשר יהיה איש 2 Timoteo 3, 16 a 17. טוב. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regudir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. דבר אדוני נכתב בהשראת רוח הקודש. La palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo, fue inspirada por el Espíritu Santo. Esto no es la sabiduría de las personas. הנביאים שניבאו לפני אלפי שנה, שאנחנו לא רק נצא לגלות, אבל גם נחזור חזרה מהגלות. Los profetas que profetizaron hace muchos años cuando estábamos en el exilio, ושאלוהים יחזיר אותנו ויבנה את המדינה הזאת. cuando Dios nos devuelva y construya este país, ניבאו את כל מה שעומד עכשיו עוד לפנינו. ellos profetizaron todo lo que venía ante nosotros, גוג ומגוג. por ejemplo, Gog y בית Magog, המקדש הבא שהולך להיבנות. o el siguiente templo que se va a construir, המשיח שהולך להגיע. el anticristo que tiene que llegar, מערכת כלכלית חדשה. el sistema económico nuevo, לקנות, למכור אם אתה לא חלק. que no se va a poder ni comprar ni vender si tú no eres parte de este sistema, y todo tipo de cosas que van a venir. שקר. Mentira, הניסיון של השטן להטעות אותנו. la tentación de Satanás o de poder hacernos caer, persecuciones, הרבה דברים שרוח הקודש מראש מכין. muchas cosas que el Espíritu Santo en este momento nos advierte. ואנחנו רואים איך הכל מתקדם, מתנקז. Y nosotros vemos cómo todo está viniendo y se está dando y se está uniendo. אפילו הנושא הזה של בית המקדש. Incluso el tema del templo. אנחנו רואים עכשיו יש לנו ממשלה שיש בה שרים, שאחד מהם שכבר עלה להר הבית. Nosotros vemos que tenemos ahora un nuevo gobierno en los que hay miembros que apoyan esto דתיים, שרים דתיים. porque son ministros que son religiosos. המאבק הזה על המקום הזה הולך ומעצים. Y esta lucha se está incrementando. הפרות האדומות שהובאו לישראל לפני זמן קצר. Las vacas rojas que vinieron a Israel חלק חשוב מההכנה לבית המקדש הבא. son una parte importante del nuevo templo. הדברים האלה כולם מתנקזים, זה הכל מתקדם. Todas estas cosas están viniendo y se están viendo. הטכנולוגיה שתהיה בידיים של שר המשיח, La tecnología que va a estar en las manos del anticristo, שתעזור לו לשלוט בדיקטטורה נוראית. que le va a ayudar a controlar todo como una dictadura. ועוד דברים. Y otras cosas. הכל מתנקז. Y todo se va a והנביאים ידעו intensificar. Y las profecías nos lo hablan de ello. in the Old and the New Testament. לא בחוכמה שלהם. Y no es por su sabiduría, sino el Espíritu Santo que les habló. האם אנחנו מוכנים? ¿Será que nosotros estamos preparados? מתכוננים. ¿Será que nosotros nos preparamos? מתחזקים באמונה. ¿Será que nosotros nos fortalecemos en fe? מכיוון שהמבחנים האלה יבואו. Debido a que estas pruebas van a venir. האם אנחנו מוכנים לפגוש את ישוע? ¿Será que nosotros estamos preparados para encontrarnos con Jesús? הוא יבוא היום. Él vendrá hoy. האם אנחנו מוכנים לפגוש אותו? ¿Será que nosotros estamos preparados para encontrarnos con Él? או אולי אתמול בערב עשינו משהו, או צפינו במשהו, O tal vez ayer en la noche
hablamos algo o vimos algo שאנחנו מתביישים בו. y nosotros nos avergonzamos de ello אותנו, מטמא אותנו. porque nos contamina. האם אנחנו מוכנים לפגוש את ישוע? ¿Será que nosotros estamos preparados para encontrarnos con Jesús? את מה שהוא אומר לנו. Tomen esto con seriedad, lo que Él nos está diciendo. אוקיי, אז דבר אדוני נכתב בהשראת רוח הקודש. Entonces, la palabra de Dios fue escrita por la dirección del Espíritu רוח Santo הקודש יכול להשתמש בדבר אדוני בחיים שלנו, y solo el Espíritu Santo puede utilizar la palabra de Dios para nuestra vida, כפי שעוד מעט נראה. como nosotros ya lo vamos a ver a continuación. ללמד את זה, Él puede enseñar, רק הוא יכול להזכיר לנו. solo Él nos puede recordar. מה קורה כשלוקחים את דבר אדוני ללא רוח הקודש? ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, sin la dirección? מייצר ¿Qué es lo que puede provocar? מוות. Muerte. זה מייצר מוות. Esto provoca muerte. שנייה לקורינתים, Segunda de Corintios, פרק 3, capítulo 2, פסוק 6. versículo 6. שנייה לקורינתים, פרק 3, פרק ג', פסוק 6. 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. The end of the verse first, ואחר כך את כולו. and then we'll read the whole verse. כי האות ימית והרוח יחיה. For the letter kills, but the spirit gives life. עכשיו כל הפסוק. Ahora todo el versículo. פאולוס אומר, אשר הכשיר אותנו למשרתי ברית חדשה, לא של האותיות, אלא של הרוח. כי האות ימית והרוח יחיה. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit. For the letter kills. El cual asimismo nos hizo לוקחים את דבר אדוני, Nosotros tomamos la palabra de Dios ללא השראת rוח הקודש, sin la presencia del Espíritu Santo, sin la מה שיוצא dirección. מזה דת. Lo que va a venir de esto es la religión. La religión. אנחנו חיים בארץ ישראל, אנחנו קרובים לדת היהודית. Nosotros vivimos en el país de Israel, así que nosotros estamos bajo el mandato judío. חוקים, Hay muchas leyes y mandamientos, שעבוד, cosas que son perdidas. אלפי מצוות רק איך לקיים את השבת. Miles de mandamientos de cómo nosotros debemos de vivir el sábado, el Shabbat. ואם אתה מנסה לעשות את כולם, א', בכלל ללמוד את כולם זה... Primero que todo, aprenderse todas estas leyes es imposible. ובוודאי לא לעשות את הכל. Y por supuesto no podemos hacer אז todo. אתה תמיד נשאר תחת אשמה, Así que siempre tú estás bajo la culpa. כן? וזה עבדות. Y esto es una perdición. אז נכון שיבואו ויגידו שבת היא נפלאה וזה, כי יש את המשפחתיות וכו'. Y sí, pueden que vengan y digan, sí, el sábado es algo muy bonito porque es algo familiar y está la unión. אם אני מסתכל איפה שאני גר, ואני רואה את החרדים באוגוסט הולכים עם בגדים שחורים ועם Wow. מעיל, Y yo veo, por ejemplo, todos los religiosos donde yo vivo, que en agosto, cuando hace mucho calor, andan todavía con esos trajes negros y blancos, מזיעים, חם, y hace mucho calor y están sudando. צריכים ללכת גם לבית כנסת ובחזרה, אסור להם לנסוע עם האוטו. Y ellos tienen que ir de ida y vuelta a la Beit Knesset, a la sinagoga, y no pueden utilizar el carro. It's not work to drive. זה הרבה יותר עבודה ללכת כמה קילומטרים ברגל בשביל להגיע לבית כנסת. Es muy difícil caminar unos cuantos kilómetros para llegar a la sinagoga. יש אין סוף חוקים. O sea, hay un sinfín de leyes. אני הולך עם אשתי, אז אני יכול להחזיק לה, אם אנחנו עושים ג'וגינג, אני יכול להחזיק לה יד. Por ejemplo, si yo voy con mi esposa por la calle, yo le puedo tomar la mano. דתי אסור להחזיק את היד של אשתו. En cambio, el religioso no puede tomar la mano de su esposa. אלפי מצוות שאלוהים לא Hay עושה. todo tipo de mandamientos que nada que ver. Y esto es tinieblas. זה מה שקורה כשמנסים לקחת את דבר אדוני בלי רוח. Y esto es lo que pasa cuando nosotros intentamos tomar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. ואלוהים הזהיר אותנו כעם מראש. Y Dios nos advierte como pueblo. עם ישראל הוא עם הבחירה. El pueblo de Israel es el pueblo escogido. אלוהים בחר בנו מכל העמים. Dios nos escogió entre todos los pueblos. אלוהים עשה ניסים ונפלאות. Dios hizo todo tipo de milagros. אותנו ממצרים. Nos sacó de Egipto y toda esta historia.
נתן לנו את ארץ כנען. nos dio la tierra de Canaán. מה אנחנו ברוב טיפשותנו עשינו? ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? הלכנו לעבוד אלילים. Nos fuimos a la idolatría. אלילים שלא עושים כלום, Ídolos que no hacen nada, Little idols that did nothing. שלא מדברים, que no hablan, שלא שומעים, שלא עושים que no שום דבר. escuchan, que no hacen nada. Ídolos que no hacen nada. יש לנו את הסיפור של מלך יהודה, Tenemos la historia del rey de Judá, שמנצח, קראו לו אמציה, que él vence. הוא מנצח את בני שעיר במלחמה, Él vence a Meiseir en una guerra בעזרת אלוהים, con la ayuda de הוא Dios, התחיל טוב, porque él comenzó bien. אבל מה הוא עושה? Pero ¿qué fue lo que él hizo? הוא לוקח את האלילים של בני שעיר, Él tomó a los ídolos de Benei Seir, הצבא שלהם מתו ונשארו האלילים. porque todos los ejércitos de allá murieron y solo quedaron los ídolos. Así que él toma los ídolos de este pueblo y comienza a servirles. כאילו, O sea, זה מבחינתי, בהבנה שלי, שיא הטיפשות. este es la cima de la estupidez en mi entendimiento. Epitome of stupidity. וזה מה שהעם שלנו עשה. Y esto fue lo que nuestro pueblo hizo. אלוהים מזהיר אותנו. Dios nos advierte בישעיהו, פרק ו', en Isaías capítulo 6, פסוקים 8-10. versículos 8 hasta el 10. ואני חוזר לדברים האלה מכיוון שהם רלוונטיים לנו היום. Y yo vuelvo a estas cosas debido a que esto es relevante para לנו nosotros, כעם ישראל. porque nos habla como pueblo de Israel. ישעיהו, פרק ו', פסוקים 8-10. Isaías capítulo 6 desde el versículo 8 hasta el 10. וישמע את קול אדוני אומר, את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. ויאמר לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya por él sanidad. Así que la palabra de Dios no le da el entendimiento. ¿Por qué? זה מה שבחרנו. Porque eso fue lo que nosotros escogimos. אלוהים נותן לאנשים את מה שהם בוחרים. Dios le da a las personas lo que ellos escogen. כשהוא מביא אותנו, מוציא אותנו ממצרים ומביא אותנו לגבולות ארץ ישראל. Cuando Él nos sacó de Egipto y nos trajo hasta las fronteras del pueblo de Israel, esto tomó 2 años. ושולחים למרגלים, Y cuando Send the spies. ו10 מרגלים חוזרים ואומרים, לא, 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 לא. Y cuando 10 de estas personas dicen no, 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 רק 2 אומרים, כן, בואו solo נעלה 2 וירשנו dijeron sí, אותם, sí, בואו נוכל. nosotros podemos. וכל העם אומר, אנחנו רוצים, עדיף לנו למות במדבר. Y todos los demás dijeron no, es mejor morir en el desierto. הבאת אותנו פה למות בחרב. Nos trajiste a morir aquí a espada. אתם יודעים מה? נמאס לי מכם. O sea, Dios dice, ya me cansé de ustedes. לכו למדבר. Váyanse al desierto כולכם תמותו שם. y allá mueran. רק הילדים שלכם. Solo sus niños van a entrar. אנשים מקבלים את מה שהם מבקשים. Las personas van a recibir lo que ellos piden. בשנייה לתסלוניקים פרק ב' אני נזכר עכשיו. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, yo me recuerdo ahora, בגלל שאנשים עזבו את אהבת האמת, está escrito que debido a que las personas dejaron el amor a la verdad que salva, that saves, אלוהים אומר, אני אשלח להם מדוכי שווא להאמין בשקר. Dios dice, yo les voy a enviar para que crean en la mentira. Les voy a mandar falsos profetas. Y esto es lo que está ocurriendo en este mundo. לא רוצים יותר אירופה, כנסיות ריקות. No quieren más en Europa, las iglesias están vacías. הם חוזרים חזרה לכל הכישוף ואני לא יודע למה. כל Ellos están התורות של volviendo a המזרח toda la וכל זבל אפשרי. hechicería y todo lo que había antes. אלוהים אומר, זה מה שאתם בוחרים, Y Dios dice, eso es lo que ustedes escogen, זה מה שתקבלו. esto es lo que ustedes van a recibir. קטן, אתה יכול לרמות אותם. Satanás, tú puedes hacerlos lo que quieras. מה אנחנו מבקשים? ¿Qué es lo que nosotros pedimos? יעקב היו לו הרבה חסרונות.
Santiago tuvo muchas cosas malas, רצה את אלוהים. pero él quería a Dios. הוא רצה את הברכה של אלוהים. Él quería la bendición de הדרכים Dios. שבהם הוא פעל היו עקומות. אבל הרצון שלו, המניע, אני רוצה אותך, אלוהים. Pero la voluntad de él, de querer, ese motor de querer a Dios. אני רוצה את הברכה שלך. Yo quiero tu bendición, Dios. ואלוהים ראה את זה ואהב את זה. Y Dios vio esto y amó esto. מה אנחנו רוצים? ¿Qué es lo que nosotros queremos? מה הכי חשוב בחיים שלנו? ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? ובישעיהו 29, En Isaías capítulo 29, אנחנו רואים את התוצאה של העיוורון הרוחני שאלוהים שם עלינו. nosotros vemos la consecuencia de esa ceguera espiritual. וכתוב מפסוק 9 עד 14. Y nosotros vemos desde el 9 hasta el 14, עוד פעם, ישעיהו כ"ט, כלומר, Isaías 29, מפסוק 9 desde el versículo 9 עד 14. hasta el 14. תקראו בשפות שלכם, אני אקריא. Léanlo en sus Biblias y yo lo voy a leer en hebreo. התמהמהות, מהו? Deteneos y maravillados, השתעשעו, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no del vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si éste diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de... כן. וישוע אומר על זה Y Jesús dice במתי 15, en Mateo 16, כל מה שקראנו בישעיהו יתגשם, todo lo que leímos en Isaías se vuelve realidad en Mateo. מה של החכמים שלנו עבדה, Vemos que la sabiduría de nuestros sabios fue perdida ולכן הגענו לאן שהגענו עם המצוות שהמציאו. y por tanto llegamos a donde llegamos con todas esas cosas que ellos inventaron. וישוע, כשהוא התעמת עם הפרושים והסופרים, Y cuando Jesús habla con los escribas ואת הסופרים ואחרים, y con los escribas y todos los demás, מפסוק 7 עד 14, desde el versículo 7 hasta el 14. לפני כן יש עימות שיש לו עם הסופרים והפרושים, Después está lo que se habla con los escribas y los fariseos. and the Pharisees, ואז ישוע אומר, החנפים, פסוק 7, היטב ניבא עליכם ישעיהו לאמור, העם הזה ניגש בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. ותוהו יראתם אותי מצוות אנשים מלמדים. ויקרא אל העם ויאמר להם, שמעו והבינו, לא הבא אל הפה יטמא את האדם, כי אם היוצא מן הפה, הוא מטמא את האדם. תקריא את זה. Mateo 15, perdón, desde el 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ואנחנו רואים את המציאות הזאת. Y nosotros vemos esta realidad. שירתתי בצבא הרבה שנים, Yo serví en el ejército muchos años והיה לנו במטבחים, מטבח חלבי, מטבח בשרי. y tuvimos en el campo de tiro, tiro vivo y tiro חלבי, que כל no es השקוף vivo. היה מסומן בכחול, Quiere decir que uno בשרי הכל היה באדום. estaba marcado con azul y el otro estaba marcado con rojo. סט שונה של סירים, O sea, era todo tipo de... של כיורים, של מקררים, הכל מופרד. Era todo tipo de אלוהים אמר, לא refrigeradores. תבשל גדי בחלב עמו. Porque Dios dijo que no se podía mezclar estas dos cosas, jalabí y basarí. ומפה יצא
המונסטר הנוראי הזה. Y de aquí entonces se creó toda esta histeria y esta אני לא paranoia. יודע כמה עשרות מיליונים של שקלים, אם לא יותר, במשך 75 שנה של המדינה הזאת. Y ustedes no saben cuántos millones, pero millones y millares de cheques se han desperdiciado על טשטוש, por una tontería, על שטות. por una tontería. אבדה חוכמת חכמיו. Porque perdieron la sabiduría los sabios. שהוא אומר, לא מה שנכנס לפה מטמא. Dice que Jesús dice, no lo que entra a la boca את התורה contamina. נתנו לכם כאומנת, La Torah se la dimos como una guía כדי ללמד אתכם. para poderles enseñar. יש קשר בין טומאה והפה. Hay una conexión entre lo que contamina y la boca. כן? אז עכשיו אנחנו נלמד אתכם, כי אתם ילדים קטנים, נלמד אתכם שהאוכל הזה טמא. Y ahora nosotros les vamos a enseñar, porque ustedes son pequeños, que esta comida contamina. קשר בין טומאה למה שבפה. Porque hay una conexión entre lo que contamina y la boca. אי אפשר להישאר בגנון, Pero es imposible quedarse en el infierno, nursery. en la escuela, perdón, en la escuela. Ha llegado el tiempo en el que nosotros podamos llegar a la universidad. בוא נלמד אתכם. Así que vamos a כבר לא enseñarles. משתמשים בתפוזים ותפוחים, להגיד 3 תפוזים ועוד 2 תפוזים שווה 5 תפוזים. Y nosotros ya no podemos utilizar manzanas y decir una manzana y otra manzana y otras 3 manzanas dan 5 manzanas, por ejemplo. 3 oranges plus 2 oranges equals 5 oranges. 3 manzanas más 2 manzanas, 5 manzanas. That was a good one. Keeps everybody awake. Eh, אוקיי. עכשיו אנחנו הולכים ללמד אתכם מתמטיקה גבוהה יותר. Ahora nosotros les vamos a enseñar una matemática más avanzada. Don't worry. Don't worry. I'm not capable. אבל עכשיו נלמד אתכם שמה שיוצא מהפה, לא מה שנכנס, מה שיוצא מהפה. Pero ahora nosotros les vamos a enseñar que lo que sale de la boca, esto sí contamina. No lo que entra, lo que sale de la boca. עצוב, Y es triste. אבל יש תקווה. Pero tenemos, כל ישראל יבשה. tenemos una esperanza que todo el pueblo de Israel va a ser salvo. הוא לא רק הביא אותנו לארץ הזאת, Él no solo nos va a traer a esta tierra para podernos, אלא גם כדי להושיע אותנו באופן רוחני. sino también para salvarnos de forma espiritual. אז אנחנו זקוקים לדבר אדוני כדי להבין נכון את הכתובים. Así que nosotros necesitamos de la palabra de Dios para poder entender, del Espíritu Santo para poder entender las escrituras. בשורת יוחנן, פרק 14, Y en Juan, capítulo 14, פסוק 26, versículo 26. יוחנן 14, 26. Juan, capítulo 14, versículo 26. והפרקליט, רוח הקודש, אשר ישלחנו אבי בשמי, הוא ילמדכם את כל, ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. שני דברים שרוח הקודש עושה. 2 cosas que el Espíritu Santo hace. מלמד אותנו Nos enseña ומזכיר לנו. y nos recuerda. שאנחנו לוקחים את הזמן לקרוא. Cuando nosotros tomamos el tiempo de leer, por supuesto. כל אחד שישאל את עצמו, כמה זמן ביום יש לי Cada uno לוקח לקרוא את דבר אדוני. que se pregunte a sí mismo cuánto tiempo nosotros dedicamos para leer la palabra de Dios. כמה זה חשוב לי. ¿Cuánto esto es importante para mí? פשוט זמן עם אלוהים. לא מתוך חובה דתית. Simplemente es tiempo con Dios, no es para que no es como algo לא דת. que sea religioso, no es religión, אלא געגוע לאלוהים. sino que es anhelo hacia Dios, anhelo a Dios, שאני רוצה porque yo lo amo, רוצה להיות איתו. porque yo quiero estar con Él, אני רוצה להתקרב אליו. yo quiero unirme más a Él, לשמוע את הקול שלו. yo quiero escuchar su voz, הוא מדבר אליי. Él me habla, רוח הקודש, דבר אליי. el Espíritu Santo me habla a mí, כשאני קורא את דבר אדוני. cuando yo leo la palabra de אחר כך Dios, כשאני מגיע לכל מיני סיטואציות בחיים, cuando yo llego a todo tipo de situaciones en la vida, הוא גם מזכיר לי. Él también me lo recuerda עולים פסוקים, y me comienzo a recordar de muchos versículos. ואתה יודע מה לעשות. Y tú ya sabes qué es lo que debes de hacer. יש הרבה דוגמאות כאלה בחיים שלי. Y hay muchos ejemplos en mi vida, por ejemplo. אלוהים מדבר.
que Dios habla, porque Él es fiel. הוא אוהב אתכם. Él los ama. אין לאלוהים ילדים סוג ב'. Dios no tiene hijos de segunda mano. באים אליו. Así que tenemos que ir a Él. אוקיי. אז בואו נסכם לרגע את הנקודה הזאת. כשאנחנו Vamos a קוראים resumir. דבר אדוני, Cuando yo leo la palabra de Dios ואנחנו נתונים לשלטון של רוח הקודש, y nosotros estamos bajo el gobierno del Espíritu אנחנו Santo, נגדל באמונה. nosotros vamos a crecer en fe. האמונה זה פרי שגדל. La fe es el fruto que crece. בגלתים פרק 5, Y en Gálatas capítulo 5, פסוק 22, versículo 22, גלתים 5, 22, Gálatas 5, ופרי הרוח אהבה, שמחה ושלום, אורך רוח ונדיבות וחסד ואמונה. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. עכשיו, אמונה ונאמנות באמת קרובים, Así que fidelidad, אבל כמו שראינו, אמונה גדלה, pero como ya vimos, la fe crece. ופה בתרגום של דליץ' לא כתוב נאמנות, כתוב אמונה. Y aquí no está escrito fidelidad, sino fe. Está escrito מי fe. שגדל באמונה יהיה גם O sea, נאמן. el que crece en fe también va a ser fiel. אז זה לא סתירה, Así que esto no se contradice, אבל זה גדל. pero esto crece. זה פעולה של רוח הקודש בחיים שלנו. Esta es una actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. פרי של רוח הקודש בחיים שלנו. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. הפעולה הזאת Esta acción קריטית עבורנו. es importante para כי nosotros, הזמן קצר. porque el tiempo es פיליפים corto. פרק א' פסוק 6, En Filipenses 1, 6, פיליפים א' 6, Filipenses 6, 1, 6, כתוב, ובוטח אני כי המתחיל בכם המעשה הטוב גם יגמרנו עד יום ישוע המשיח. estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. הזמן קצר. El tiempo es corto. אני לא יודע מתי תהיה הלקיחה, Yo no sé cuándo va a ser el arrebatamiento, אבל אנחנו נקראים להיות מוכנים. pero nosotros estamos llamados a estar הרושם listos. שלי, שאלוהים מעביר אותנו דרך, באופן אישי כל אחד, או יכול להיות גם כקהילה, מעביר אותנו דרך מצבים קשים. Y Dios nos puede hacer pasar por situaciones que son difíciles y que no entendemos, כן? כדי לבחון את האמונה, para poder probar nuestra כדי fe, לפעול עמוק בחיים שלנו. para poder buscar bien adentro de מה שעברנו nosotros בזמן הקורונה. lo que nosotros ya pasamos en el tiempo del כל corona, גוף המשיח בעולם. todo el cuerpo de Cristo en el בכל mundo. מקום אתה שומע את אותם דברים, את אותם עדויות, אותם אתגרים. En todos los lugares tú escuchas las mismas testimonios, los mismos כמה retos. אנשים נכשלו, Muchas personas cayeron y כמה fallaron. מריבות קמו. ¿Cuántas guerras se dieron? מה זה? משהו לא Divisiones. בסדר. Algo no estuvo bien. משהו לא בסדר. Algo no estuvo bien. מה לא בסדר? ¿Qué es lo que no está bien? אלוהים רוצה לדבר אלינו, Dios quiere hablarnos כדי לתקן אותנו. para poder corregirnos. הוא יביא אותנו למקומות האלה. Él nos va a llevar a estos lugares. ואיך אנחנו מגיבים ¿Y לסיטואציה? cómo es que nosotros reaccionamos a estas situaciones? ואם אנחנו עם לב פתוח, Y si nosotros estamos con un corazón abierto, אז המצבים הקשים האלה יפעלו משהו טוב בחיים שלנו. entonces estas situaciones difíciles van a traer algo bueno para nuestras vidas. באל העברים פרק 4, En Hebreos capítulo 4, פסוקים 12 ו-13, versículos 12 y 13, כתוב לנו כי דבר, עוד פעם, אל העברים פרק 4, Hebreos capítulo 4, פסוקים 12 ו-13, versículos 12 y 13. כי דבר האלוהים חי הוא, ופועל גבורות, וחד מחרב פיפיות, ונכנס עד להבדיל בין נפש לרוח, ובין הדבקים למוח, ובוחן מחשבות לבב ומזימותיו. ואין כל נברא נסתר מנגדו, כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que quien tenemos que dar cuenta. אז דבר אדוני זה חרב הרוח, Así que la palabra de Dios es más cortante, שגם כתוב באפסים ו' 17, como ya leímos en Efesios 2:14, והוא פועל Efesios בחוץ 6:14. Y él trabaja aquí כל מה adentro. שלא טוב. Todo lo que no está bien lo corta. אז דרך אותן סיטואציות, Y por estas mismas situaciones, כשאנחנו קוראים את דבר אדוני, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ראית איך הגבת בסיטואציה הזאת? tú vas a decir, ¿viste cómo tú reaccionaste en esta situación? למה הגבת ככה? ¿Por qué reaccionaste así? אני שם את האצבע שלי, הוא אומר לי. Yo voy a poner mi dedo aquí, me va a decir, בחיים שלך. en ese asunto que tú עכשיו estás אתה pasando, צריך להשתנות. en donde tú necesites cambiar. תודה לאל שהוא נאמן לפעול בנו. Gracias porque Dios es fiel para trabajar en nosotros נאמן לתקן אותנו. y Él nos corrige. אתם לא צריכים לפתוח שם, אבל באל העברים פרק 12, Y nosotros también tenemos en Hebreos capítulo 12, פסוק 1, versículo 1, שם אנחנו קוראים, שאנחנו נקראים לזרוק את החטא. allá está escrito que nosotros estamos llamados זה כמו מסע. a tirar a la basura, tirar todo ese pecado que nos recubre, לנו במרוץ. y para que podamos correr con paciencia la carrera que חטא זה לא tenemos רק, por delante. כעס ולא יודע מה, חטאי המין וכל הדברים האלה. Y el pecado no es rabia ni nada de estas cosas, sino que עקשנות, es terquedad, שנאה, es כל מיני דברים מהסוג envidia y todas estas cosas que hacen mal, שהם כולם לא טובים. que no son buenas. כשאנחנו רואים איך אנחנו מגיבים, Cuando nosotros vemos cómo nosotros reaccionamos האור של דבר אדוני עם רוח הקודש פועל, y la luz del Espíritu Santo y la palabra de Dios actúan, אנחנו יכולים לפרוק את זה. nosotros podemos superar esto. באותו פרק שכרגע קראנו, Y en este mismo capítulo que ya leímos, אלוהים אומר שהוא מתנהל איתנו כמו אבא עם הבנים שלו. Dios dice que Él es como nuestro Padre con sus hijos. הוא מוכיח אותנו. Él מוכיח nos reprende, Él nos reprende, nos hace ver las cosas לנו שנהיה בסוף טובים יותר. para que nosotros podamos ser mejores al final. אז בואו ניתן לאדון לפעול. Así que vamos a dejar que el Señor trabaje, בואו actúe. ננצל את הסיטואציות הקשות Vamos a כדי לראות איפה Vamos a aprovechar estas situaciones difíciles para poder fortalecernos. החוזק של הבניין הזה Las estructuras de este edificio ברעידת אדמה הבאה. pueden estar firmes en el próximo terremoto. וככה גם החיים שלנו. Y también es así nuestras vidas. החוזק של בית האמונה שלנו La estructura de la base de nuestra fe. בקורונה הבאה או במלחמה הבאה או בזעזוע הבא. Por ejemplo, en cualquier guerra espiritual próxima que tengamos. אז בואו נסכם. Entonces vamos a אנחנו concluir. יכולים לגדול באמונה, Nosotros podemos crecer en fe ואלה הם חדשות טובות. y estas son buenas noticias. הללויה. Aleluya. היום ראינו שקריאה ולימוד של דבר אדוני, Hoy vimos que היום ראינו el aprender la palabra de Dios, לימוד דבר אדוני, לימוד, el aprendizaje de la palabra de Dios בהשראת רוח הקודש, con la dirección del Espíritu יוביל Santo, אותנו להבנה נכונה. nos puede llevar al buen entendimiento, a un entendimiento correcto. Y el Espíritu Santo nos recuerda, הוא גם יחתוך בתוכנו. y Él va también a romper dentro de nosotros lo que está mal. אנחנו נגדל Y entonces nosotros vamos a crecer ביחס שלנו עם אבינו שבשמיים. con nuestro Padre que está en los cielos. Y nos vamos a unir más a Él. ובאמונה שלנו. Y en nuestra fe también. אמן? Amén. אמן. תזכרו. Recuerden. בואו נזכור כולנו. רק 5 מה-10 עלמות היו מוכנות כשישוע הגיע. Solo 5 de las 10 vírgenes estaban listas cuando Jesús vino. אני לא יודע מי מוכן פה היום, Yo no sé quién está listo hoy aquí ומי יישאר מאחור. y quién se va a quedar atrás. אבל אלה שיישארו מאחור, Pero ellos que se van a quedar atrás, יהיה קשה פה. les va a quedar difícil. Les van a tener dificultades aquí. עדיין אפשר יהיה להגיע לשמיים, Aún van a poder llegar a los cielos,
אבל רוב האנשים ימותו, ישלמו בחיים שלהם. pero la mayoría de las personas van a morir, van a dejar su vida acá. קשה מאוד. Y va a ser muy difícil. חושך יכסה את הארץ. Las tinieblas van a cubrir la tierra, שר המשיח. porque va a venir el anticristo. ואם אתה או את הם אחד מאלה שישארו מאחור, Y cuando tú, si eres una de estas personas que se quede atrás, תזכור את המסר היום. recuerda este mensaje del día de hoy. אל תגיד רק לעצמך למה לא שמעתי, No te digas a ti mismo, ¿por qué no escuché? תזכור שאלוהים עדיין אוהב אותך, Recuerda que Dios aún te ama ותחזיק באמונה עכשיו. y fortalécete en fe en este momento. תהיה מוכן למות בשביל האמונה שלך Tienes que estar listo para morir en fe ולהגיע לשמיים. y llegar a los cielos. אני מקווה שניפגש כולנו לרגלי ישוע. Yo espero que todos nos encontremos a los pies de Cristo. אבא קדוש שבשמיים, Padre Santo que estás en los cielos, תודה לך על חסדך, gracias por tu gracia, Señor. תודה לך עבור דברך. Gracias por tu palabra. עזור לנו, אדון, להתכונן. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. מלא אותנו ברוחך. Llénanos de tu Espíritu Santo. תן לנו אוזניים לשמוע אותך. Danos unos oídos para escucharte לב שמבין אותך. y un corazón que te entienda. לב טהור, לב רך. Un corazón puro, créame, Señor. בשם ישוע. En el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. אנחנו ניגשים עכשיו לסעודה.